Mag-start up eh. Kinakabahan ako eh. Baka magkaroon na naman ng madaming rejects. Paalis na ako eh. Tapos yung... Ano ba sabihin ko? Yung micro ulit na. Yung micro mo eh. Change shift tayo pre. There they are. Dito na. Spike planted. Ba't nakabandal yun? Nakakuha yan ng orb. Last player standing. Who's next? Dalawa. Corny? Corny naman ni Yoro. So, Who's next? Revealing area. Oh, 150. Last player standing. ang gulupit yan mga lods. Silence. Gagi ka talaga, Yoro. Yoro, well played. Defenders win. Yan. Di ko malak sino papatayin eh. Kaya nga, sinabayan niya. Halos sabay takbo eh. Hindi man lang ako nakatakbo. Ayun no. I'll pick some out. You pick up whatever. Hindi niya pinatay. Napaisip din siya eh. Bakit kasi may natambay? Totoo ba to? Sabi. Bagay. Rush mid. Kaya ba? Pwede naman. May ulti ako. Rush mid ako. Ba't Spectre gamit mo? Wala akong pera eh. Nag-full buy ka pa. Sabay nag-walk. Wala rush. Sabay nag-walk. Napilitan ako mag-rush eh. Aris for the win. Soba. Revealing area. Right here. Basta sa babae eh. Siyempre! At si ano? Jet. 70. Dito last seed sa may spike. Go get him. 30 seconds left. Ayun. Grenade! Uy! Wow! Sir! Tama. Watch out with them! Panto mo, mukha mo. Joke lang. Welcome. I like your CAD/CAM tutorials, bro. Teach me thermodynamics. Yun. Meron dito ah. Sa akin. Uy! Gago ka talaga. Orbol ko na kay Yoro eh. Rotate, let's go. Yun oh. Flash. Reloading. Oh, Lupit yung sa magagi. Don't push, bro. Phoenix, don't push. Oh. Wala Nice, sabay kay nice. Phoenix eh. Sabay nice bigla eh. Sabay nice. Don't push. Nice. Nice.
Yun, oh. Go get him. Sage, rest me if you can. Down. Putang ina mo. Player standing. Wala na akong mares. Rage ako dun ah. Hindi ko napatay si Yoro. Rush. O hindi. May nakapatong dito banda. Saan ba yun? Dito sa pipes. Yoro ata. Let's make Hindi, some wala dyan si chaos. Yoro. Laging nasa B. Ay. Si ano pala? Yung bagong hero. I'll handle this. Ayun, ay jet na. Satchel out. Rush na natin, Lord. Diyan. Tagal magtanim ni Yoro! Galit ako! Ang ina namang Yoro yan. One enemy remaining. Ang dami arte sa katawan kasi. Uy, Cover me. Cover mo mukha Wait, mo! don't push. Okay. uy. Kago. parang mali ako ng binuhay ah. Gagi, lupit na na. Ayan eh. Pero sige, tantaran mo niya. Hindi ko lang ginagawa. Ito, may bundle dito. Akin yan. O baka tinago ni Sage. Ay, ikaw pala yan. Ako nagtago yan. Ikaw pala si Sage. Galing ko talaga. Galing. Hi! I'm pissed! Hinahabol ka. Pinunol ko nga eh. Gulat ako eh. One enemy remaining. Uy, 3. Last player standing. Low. It's low. It's low. Live check, we feeling good? Show me a target. Baka meron dyan sa'yo. Meron nga. Here. Tapos handgun lang gamit ko. Hindi ako nakabili. Yes, sir! Babaeng bata. Hey, heal me. Wall race. For you. Sorry. I thought it's you. No, it's okay. Kaya kasi babae. Add ko. Joke lang. Drop in a smoke. Tingin ako ng tingin sa mapa kasi. I'll take it. Face your Isa pa. fear! Last player standing. One Baba ka. enemy remaining. Nice one. Hiya mo na yan. Hintay mo na yan. It's all you, little homie! Yun o. Yun lang. Yung mahalas mo nun. Yun, buti na lang. Buti choke din siya. Buti hindi niya alam ko na sa katawan ko. Dizzy! Mosh! 30 seconds left. Sana magbukas ang pinto. Di ba rin niya larinig yan? Let's go! Ikago. Di ko nabuksan. 10 seconds. Kakahiyak. Sorry. Di ka nabuksan. Sayang. Di ko kayo ma-revive eh. Lahat kayo namatay dun eh. May... Dito na sila. Nandito na. Ang pendeta. Dito sila sa likod. Ang bilis mag-flick! Ang lupit! Gago. Talo ko dun. Player Puta, standing. nung neon yan. Spike down.
Bonne Dapat chance, meron mes na. amis. Turn out. Tek, wala lalabas. Ay, parehas eh. Naka-sniper din. Uy, gagawin mo yan, makakainis talaga. Kung kailan humarap ako. So, ilan na patingin ako sa mapa kasi? Ano pang oras pa pasok nila? 9. Tapos ikaw alas 6. Alas sa isa ako eh. Talo ah. Parang may lugi ka dun ah. Lugi talaga. Weapons up. Comms open. Huwag na, wala sa meta yan. Alde, kapag natulog. Missile deployed. Yun no, may namatay. Grenade. Get out of my way. Oh! Saan? Dito? There. Oh shit! Spike planted. Last player standing. Oy, gago ka. Sa likod. Didn't waste my Saksak. Spike planted. Last player standing. Somebody's here. Pinang-bait mo si ano ah. Sayang. Pinang-bait mo si... Nung binuksan, hinayaan lang eh. Kaya nga. Guys, one second. Kaya, Yun, slow wala lang yan. na. Tignan mo, club ka lang. Parehas lang tayong gitna. Nag-iingay ako dito para. Nag-slow pa to si... Ano, eh. Hold them to their grave. Walang Nothing nahuli. there. Someone's there. Ayun, May nabulag. Kevin. Last player Ayun, standing. tumama. Pre, kala ko club lang yan. Ayun, tatay tayo yun dyan. Ganun ka. Bundle. Peace na naman. Nag-save Punyeta. pa ata itong pumag na to. Cheater. Report mo talaga. Raise dead. Spray mo na. One enemy. Uy, grabe. Wow. Nice. Yun lang. Ace kaso. Ace. Assist yun. Switching Yay, sides. assist. Lol. If they mess with me. ultimate is not. Barrier created. Sug, 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 sug. Nice Uy, one. pero to. Let's go. I have the spike. Wala, di abot. O sa kabila. Di ka abot. Di abot pa. Hindi abot. Wala. One enemy remaining. 3 down. Mabusin mo patay na si lang. Reyna. Yun. Uy! Grabe yun! Grabe yun! Let's go! Even with numbers, anything can Hunter probably told me to sa Report agad. Wala naman yun. report. Bad accent. Let's go see. Go see. Entry, duelist, please. Entry. Aldron to the side. Nagsasabi nito. Sabat nag-full buy ako. Ano lang tayo? Aris lang muna. Okay, my friend. That's all they get. Can you teach me CAD-CAM tutorial? All missiles away. Ikat. I may have jammed my fingers. Nag-operator ang puta. Operator. Tapos pala. Saan ba tayo, pre? Di tayo manalo. Kaya mo ng 8 Kaya naman pala di tayo makalapit eh. Kaya mo to ng 8. Ano? Mag-8 na ako. Tara, mag-gay tayo. Hiya mo yung mga baliw dyan. Kinigigil ako eh. Thank you, Sai. AGI. Shut the fuck up. Akala dito yung na-trash talk siya. Reloading. Hindi start expand. Go Oh. si guy. Oh, feeling ko akala niya trash talk yung double club. Hindi ata to Indiana eh. Parang... Ano ata ito eh. Timang. Abnormal.
Sinisip kasi ni Chamber ko si Ito. Stories unite for you, Vima. Nagustuhan siguro yung accent. Nai-inlove sa accent. Please do not mistake Kaya my sabi, smile. tingnan mo, siya lang, It exists on sa atin di naman nag-NT. Kay ano lang eh, kay Club lang eh. Tayo, sige nga tayo. Ando sa akin. Ano ko dyan? Hindi ako nakikinig sa mga abnormal. Spike planted. Woohoo! One enemy remaining. Ulti ah. I am the hunter! Wow! Di ko alam, pre. Gamitin mo na para matanggal. Ayun. Sabi ni. Sabi ni. Clutch. Anyway, papunta pa lang ako. Alam ba, help? Ikaw lang tumatay. Reloading. Yung mic ko. Oh, nabingi ka. Ah! Reset. Weapon here. Love block. Uy, gago. Kita ko yung pre. Aray, aray. Reloading. Found them. Enemy spotted A. Shotgun. Spike planted. Created. Your duty is not over. Patay ka rin. Di ba lang kinover ng isa? Eh, nag-reload ako, gagi. Patay! Uy, patay. Will reveal their secrets. PR Valorant. Smoke's down. Get out of my way. Saan tayong lahat? Atras na. Bigyan natin yung push. It's sa'yo. Rotate. No, no! Pahil nga, Lods.